अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे गुंदूस को द्रागोस के आदमियों ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। इतने में वहां बेबुलात पहुंचकर उन पर अपने तीर बरसाना शुरू कर देता है। इसके बाद नीकू को पकड़ लेता है और उसका निकाब उतार देता है और कहता है, ताजिर नीकू, हाँ तुम गद्दार कुत्ते। इसके बाद बेबुलात के आदमी द्रागोस के आदमियों को मार देते हैं और बेबुलात इल्बिलगाय खातून के पास आता है और इल्बिलगाय खातून को होश आ जाता है। बेबुलात कहता है, क्या तुम ठीक हो मेरी बहन? और गुंदूस नीकू से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पहले तुम मुझे बताओगे कि द्रागोस कौन है। इसके बाद बेबुलात भी नीकू के पास आ जाता है। गुंदूस कहता है, द्रागोस कौन है मुझे बताओ, बोलो। इसके बाद द्रागोस दूसरी तरफ से एक तीर चलाता है और कहता है, मुर्दे बोला नहीं करते। इसके बाद नीकू वहीं पर मर जाता है। बेबुलात कहता है, ये तीर उस तरफ से आया है, सिपाहियों जल्दी से उस सिपाही का पीछा करो। इसके बाद नीकू वहीं पर मर जाता है। गुंदूस कहते हैं, ये तीर चलाने वाला द्रागोस ही था। इतने में वहाँ गुंदूस के सिपाही भी पहुंच जाते हैं और गुंदूस सुलेमान के पास आता है और चारे से कहता है, चारे मदद करो। और बेबुलात इल्बिलगाय खातून से कहता है, वाज़े तौर पर इस डाकू ने हर चीज का मंसूबा बनाकर गात लगाई थी, जाओ जख्मियों को कबीले ले जाओ। इसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? बेबुलात कहता है, मैं वापस सोगूत जा रहा हूँ, मैं अर्तुगरुल साहब से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ नहीं था तो मैं उनसे इन वाकयात का सुनूंगा। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, भाई हर चीज मुकदमे में खोल कर रख दी गई थी, गुंदूस और अर्तुगरुल साहब इसमें मुलव्वस नहीं थे। बेबुलात कहता है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मालूम है कि मैंने अर्तुगरुल से क्या बात करनी है। और गुंदूस सुलेमान को उठाने की कोशिश करता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब के सिपाही जंगल में एक तरफ अर्तुगरुल साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अर्तुगरुल साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिर्गन कहते हैं, क्या सूरत हाल है हुजूर? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम अनातोलिया में मंगोलों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू करेंगे। बमसी कहते हैं, किस तरह भाई? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम अनातोलिया में सुल्तान बेबर्स और तुर्क कबाइल के दरमियान इत्तेहाद कायम करेंगे। बमसी साहब कहते हैं, मिस्र से तुर्क सुल्तान बेबर्स के साथ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हम मंगोलों को तभी रोक सकते हैं अगर हम इकट्ठे होते हैं। सुल्तान बेबर्स भी ये जानते हैं, अनातोलिया में तुर्क कबाइल को मुसल्लह बगावत के लिए मंजम करना अब हमारा फर्ज है। ये वक्त है हमारे इंतकाम से हमारी तलवारों को तेज करके म्यान से निकालने का। मिर्गन कहते हैं, बहुत हो गया अर्तुगरुल साहब, ये वक्त की बात है हुजूर, अफवाज को खुले मैदान में टकराने दें, चलें अपनी तलवारें मौत के सुपुर्द कर दें। बमसी साहब कहते हैं, हक का झंडा बढ़ेगा और जुल्म पर छा जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इस दिन से आगे हर चीज राजदाराना तौर पर की जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद ये वक्त होगा मौसरीन और शदीद तरीन जंग होने का, जो अनातोलिया ने पहले कभी न देखी हो। ये वक्त है गुलामी से निकलकर आजादी की खातिर बगावत का। बहुत ज्यादा खून बहेगा, बहुत सी जिंदगियां जाया होंगी, लेकिन खून जो बहेगा इससे तुर्कों की आजादी दोबारा से उभरेगी अल्लाह की मर्जी से। इसके बाद तमाम लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे सिपाही सुलेमान को कई कबीले में ले आते हैं और आर्तुग साहब सुलेमान का इलाज कर रहे होते हैं। सुलजान खातून कहती हैं, बेटा अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। हाइमा खातून कहती हैं, आर्तुग साहब मेरा बहादुर कैसा है? आर्तुग साहब कहते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते, इसका जख्म गहरा नहीं है लेकिन इसका खून बहुत बह चुका है, लेकिन खुद को परेशान न करें, मैं अभी से इसे सी देता हूँ, ये इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। और इल्बिलगाय खातून भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके बाद सुलजान खातून इल्बिलगाय खातून को देखकर गुस्से में आ जाती हैं और उठकर उसके करीब आती हैं और कहती हैं, तुम्हारे साथ कौन दुश्मनी रखता है इल्बिलगाय खातून? तुम पर किसने और क्यों गात लगाई? वो कहती हैं, मेरे साथ किसी की दुश्मनी नहीं है सुलजान खातून। सुलजान खातून कहती हैं, तो फिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? इल्बिलगाय खातून कहती हैं, आप भी अच्छी तरह जानती हैं, हम जिस दिन से सोगूत आए हैं हम पर कौन और क्यों हमले कर रहा है, ये भी द्रागोस का काम है। और आर्तुग साहब सुलेमान का इलाज कर रहे होते हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अताज साहब सराय में खाना खा रहा होता है। इतने में वहाँ कोई सिपाही आते हैं। अताज साहब कहता है, इल्बिलगाय खातून कहाँ है? इतने में वहाँ बेबुलात आता है और कहता है, हमने मिलकर कुछ खून बहाया। अताज साहब घबरा कर खड़ा हो जाता है। बेबुलात कहता है, फिक्र मत करो अताज। इसके बाद अताज साहब कहता है, खुशामदीद हुजूर, काश के आपने हमें पहले इतला दी होती। बेबुलात आकर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, अगर हम पैगाम भेजते तो हमने तुम्हारे अमन को नुकसान पहुँचाया होता। जब इल्बिलगाय खातून जंग में है तुम बस यहाँ बैठ कर खा पी रहे हो अताज। अताज कहता है, कौन सी जंग हुजूर, इल्बिलगाय खातून कहाँ है? बेबुलात कहता है, अब परेशान मत हो अताज, बाद में हमारे पास बातें करने के लिए बहुत वक्त है, फिलहाल तुम मुझे
बताओ कि मेरे बाबा को कैसे और किसने कत्ल किया। और अपने सिपाही यनाल से कहता है ये ले जाओ, उन्हें बताओ कि मेरे लिए आधा पका हुआ गोश्त लाएं जिससे खून बहता हो। और अताज से कहता है मैं अर्तुगरुल साहब से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ हैं? अताज कहता है हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ गए। बेबुलात कहता है बहरहाल वो वापस आएंगे, मेरे बाबा फौत हुए, आज तक मेरी बहन इल्बिलगाय खातून तुम्हारी जिम्मेदार थी, लेकिन अब से चार्ज मैं संभाल रहा हूँ, अब से उमर कबीले का सरदार मैं हूँ। तमाम सरदार एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एक सरदार कहता है जनाब क्या हमें दूसरे सरदारों के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें जिरगा बुलाना चाहिए। बेबुलात अपने सिपाही यनाल से कहता है क्या तुम देखते हो हमारे पास कितने मुअज़्ज़ज़ सरदार हैं, लेकिन हमें जिरगा बुलाने की जरूरत क्यों है? क्या शायद कोई दूसरा उम्मीदवार भी है जो मुझसे मुकाबला करेगा? वो सरदार कहता है हुजूर ऐसा करने की कौन जुर्रत करेगा? बेबुलात कहता है अच्छा तो फिर मैं सरदार हूँ। इसके बाद बेबुलात वो गोश्त काटने लग जाता है और कहता है खून मेरी सरदारी के एजाज में। और दूसरी तरफ द्रागोस और तारा चर्च में होते हैं। तारा कहता है अर्तुगरुल लाइस से 10,000 सोने के सिक्कों का तकाजा कर रहा है, अगर इसने ये देने से इनकार किया वो किले की जानब जाने वाले तमाम रास्तों में रुकावट डालेगा और वो लेफ्के के ताजरों को सोगूत पर दाखिले पर पाबंदी लगा देगा। द्रागोस कहता है इससे वहाँ पर रिहायशी भूखे प्यासे रहने पर मजबूर हो जाएंगे, ये अंदर वालों को बर्बाद करके हथियार डालने पर मजबूर करेगा। अर्तुगरुल एक अजीम कमांडर है, वो अच्छी तरह जानता है कि दुश्मन को दबाव के नीचे कैसे रखना है। तारा कहता है लाइस ने इससे मिलकर इस पर बात करके कोई हल निकालने की दरख्वास्त की है, वो अर्तुगरुल के जवाब का इंतजार कर रहा है। द्रागोस कहता है इसने अच्छा किया, लेकिन इसे अच्छी तरह तैयारी और एहतियात करनी होगी। अर्तुगरुल के इरादे सोना हासिल करने के नहीं हैं, बल्कि ये मालूम करने के हैं कि मैं कौन हूँ। तारा कहता है हमें क्या करना होगा जनाब? जंगोज कहता है कुछ नहीं, मुमकिन तौर पर अर्तुगरुल भी एहतियाती तदबीरें इख्तियार करेगा, तुम खुद को जाहिर नहीं करोगे, तुम यहीं पर रहोगे। तारा कहता है लेकिन लाइस क्या करेगा? द्रागोस कहता है लाइस अच्छी तरह जानता है कि इसे क्या करना है, अगर इसे मरना भी पड़ा वो हमारे राज कभी नहीं खोलेगा। और दूसरी तरफ बेबुलात सराय में बहुत गुस्से में होता है और यनाल से कहता है सिपाहियों को चौकन्ना रहने के लिए खबरदार करो, अर्तुगरुल जब अंदर आए तो शायद मैं इसे खत्म कर दूं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बेबुलात खड़ा हो जाता है और कहता है आज से हम खुद को अपने शयान शान काम में वक्फ कर देंगे, हमें सोगूत में बहुत कुछ करना है। अर्तुगरुल साहब और काइयों को लेकर इतने में वहाँ अर्तुगरुल साहब पहुँच जाते हैं। तमाम लोग अर्तुगरुल साहब को खुशामदीद कहते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं शुक्रिया, आपको देखकर खुशी हुई। इसके बाद बेबुलात भी कहता है खुशामदीद अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपको भी यहाँ खुशामदीद। बेबुलात कहता है मैं बेबुलात हूँ, उमर कबीले का सरदार। अर्तुगरुल साहब कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या आपने जिरगा बुलाया है? बेबुलात कहता है जो हुआ इस बारे में मैं और मेरे सरदार बातें कर रहे थे, मेरे सिपाहियों के साथ क्या हुआ, मेरे बाबा की मौत के बारे में, मुजरिमों के बारे में, और इस सब का जिम्मेदार कौन था, मैं ये मालूम कर रहा था। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हमने हर जरूरी चीज की तहकीकात की और मुकदमा पेश किया, मैं मुजरिमों को ढूंढ कर बजाते खुद इसे सजा दूंगा, या कोई और है जिसको आप कटहरे में लाना चाहते हैं? बेबुलात कहता है मैं यहाँ सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने नहीं आया, मैं जरूर कुछ अपने सवाल और जवाब करना चाहूंगा, और जिस किसी का भी इसमें हाथ है मैं सबसे सवालात करूंगा। इतने में वहाँ इल्बिलगाय खातून आती हैं। बेबुलात कहता है मैंने कसम खाई है कि मैं इनकी सजा का अदालत में तायन नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो अपना खंजर वहाँ से निकाल कर म्यान में रख देता है और कहता है लेकिन पहले हमें सरदार आला की मदद करनी है, आखिरकार हम सब इनके मातहत हैं। इसके बाद बेबुलात आगे बढ़ता है और कहता है और रवायात के मुताबिक मैं उमर का नया सरदार बना हूँ, मेरे सरदारों ने मेरी बैत कर ली है और मेरे सरदारों की जानब से मैं सरदार आला से कसम लेना चाहूंगा कि मैं इसके हुक्म और इसकी ख्वाहिश की इज्जत करूंगा। इसके बाद वो अर्तुगरुल साहब के हाथ का बोसा लेता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जो अपनी रवायात को बरकरार रखते हैं और हमारी इताअत और हम पर एतमाद रखते हैं, हम हमेशा इनसे रग़बत रखेंगे और अपनी ताकत से इनकी हिफाजत करेंगे अल्लाह के हुक्म से। बेबुलात कहता है मुझे इस पर थोड़ा सा भी शक नहीं है अर्तुगरुल साहब। इसके बाद अर्तुगरुल साहब इल्बिलगाय खातून से कहते हैं आप कहाँ से आई इल्बिलगाय खातून? वो कहती हैं आपके कबीले से। अर्तुगरुल साहब कहते हैं उम्मीद है कि सब खैर हो। बेबुलात कहता है मेरी बहन और सिपाहियों पर गात लगाकर हमला हुआ जब वो हमारे कबीले के मकाम को देखने जा रहे थे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं किसने आप पर गात लगाकर हमला किया? इल्बिलगाय खातून कहती हैं द्रागोस के आदमियों ने, उन्होंने डाकुओं का बेस बदल कर हम पर हमला किया। इनमें बाजार से कुछ यूनान के ताजर थे। जंगोज ने उन्हें देखा और शक होने पर इसने सुलेमान और गुंदूस को खबरदार किया। वो फिर अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ चले गए और मेरे भाई ने अपने सिपाहियों के साथ सबूत आते हुए देख लिया कि वहाँ लड़ाई जारी है और वक्त पर पहुंचकर हमें बचा लिया और हमने वहाँ पर
तमाम आदमियों को मार दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं गुंदूस और सुलेमान अब कहाँ हैं? वो कहती हैं वो कबीले में हैं, गुंदूस ठीक है लेकिन सुलेमान जख्मी है। तमाम लोग ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं चलो फौरन कबीले चलते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और बाहर पहुँचते हैं। वहाँ पर जंगोज पहले से खड़ा होता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने जो किया हमें इसका पता चला जंगोज, तुम्हारा दिमाग ऐसे ही तेज है जैसे तुम्हारी आंखें, मैं इसे बगैर इनाम नहीं जाने दूंगा। जंगोज कहता है आपने मुझे सर पर छत दी, आपने मुझे पेट भरकर खाना दिया, मैं और क्या आरजू कर सकता हूँ हुजूर। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और ड्रागोस अपने आप से कहता है मैंने तुम्हारा एतमाद हासिल कर लिया, अब तुम्हारे कबीले में अपना रास्ता बनाने का सही वक्त है। लेकिन ये काफी नहीं होगा, मैं तुम्हारे खेमे तक ही नहीं तुम्हारी रियासती खेमे तक भी पहुँचूंगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कुद्दूस इरन के खेमे में आता है और कहता है इजाजत है इरन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वहाँ से कुछ आवाज नहीं आती। गुंदूस अंदर आते हैं और उसके साथ चारे भी होता है। गुंदूस इधर उधर देखता है तो इरन वहाँ पर नहीं होती। गुंदूस चारे से कहता है वो इस वक्त कहाँ गई? चारे को एक खत नजर आता है, वो कहता है ये खत। इसके बाद गुंदूस उस खत को पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा होता है गुंदूस मैं बड़ी शिद्दत से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन नहीं रह सकती। मुझे एहसास हुआ कि हम बस यहाँ इंतजार करके मेरे बाबा के कातलों को नहीं ढूंढ सकते। इस मकसद से मैंने कस्ततुनिया में अपने शहनशाह से जाकर बात करने का फैसला किया है। मैं ड्रागोस को तलाश करने में इन्हें कायल करने की कोशिश करूंगी। मुझे माफ कर दो गुंदूस, क्या पता हम एक दिन दोबारा मिल सकें। इसके बाद गुंदूस को बड़ा गुस्सा आता है और अपने आप से कहता है इरन तुमने ये क्यों किया? तुम थोड़ा सा और सब्र क्यों न कर सकी? चारे कहता है क्या हुआ? गुंदूस कहता है इरन शहनशाह से ड्रागोस के मामले पर बात करने चली गई, इसे कायल करने की कोशिश करेगी। इसने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि इसे मालूम था कि मैं इसे जाने से रोकूंगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब सुलेमान के पास पहुंच जाते हैं और सुलजाना खातून से कहते हैं अब इसकी तबीयत कैसी है? सुलजाना खातून कहती हैं इंशाल्लाह ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। अगले सीन में आप लोग देखेंगे बेबुलात एक कमरे में होता है और अपनी तलवार को तेज कर रहा होता है। इतने में इल्बिलगाय खातून आती हैं। बेबुलात कहता है तुम्हें यूं मजबूत खड़ा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई इल्बिलगाय। वो कहती हैं बाबा की गैर मौजूदगी में हम सब मजबूती से खड़े होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद बेबुलात दूसरी तरफ जाता है और कहता है आज नहीं तो कल मैं अपने बाबा के कातलों को ढूंढ लूंगा। मौत इसके लिए अच्छी होगी। मैं जब इसे ढूंढ लूंगा वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इल्बिलगाय खातून कहती हैं अर्तुगरुल साहब भी ड्रागोस को तलाश करने के लिए सब कुछ करेंगे, आज नहीं तो कल हमारी इस पर गिरफ्त होगी। आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है। बेबुलात कहता है मुझे बताओ क्या तुम अर्तुगरुल साहब पर सचमुच इतना ही एतमाद करती हो? वो कहती हैं उन्होंने मेरे एतमाद हासिल करने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ किया। बेबुलात कहता है ये दिमाग में रखो बाबा और हमारे सिपाही इसकी सरजमीन और सराय में मर गए थे, अगरचे वो कातिल नहीं फिर भी वो इसका जिम्मेदार है। खातून कहती हैं आपने सरदार आला का हाथ का बोसा लिया और उसकी वफादारी की कसम खाई। ड्रागोस आज मुझे और मेरे सरदारों को कत्ल करना चाहता था, अगर उनका बेटा और भतीजा वहाँ न होते तो हमारे साथ क्या हो सकता था? बेबुलात कहता है जरूर हम अर्तुगरुल साहब को जिस इज्जत के वो काबिल हैं देंगे, आखिरकार वो हमारे सरदार आला हैं। इसके बाद बेबुलात वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है सबसे हमने बहुत सी बातें करनी है लेकिन सबसे पहले मैं कल अपने बाबा की कब्र पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद इल्बिलगाय खातून जाने लगती हैं तो बेबुलात कहता है सुलेमान और इसकी माँ से बच कर रहना। मैंने सुना है कि इसका शोर गुंदुकदू जिन जमीनों पर आबाद है वहाँ बेकार नहीं बैठा बल्कि वो मंगोलों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। ये हम सब के लिए अच्छी खबर नहीं है, तुम जानती हो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और बेबुलात अपनी तलवार निकाल लेता है। अगले सीन में आप लोग देखेंगे तुर्गुत अर्तुगरुल साहब से कहते हैं लाइस ने मुझ पर इसरार किया है कि वो आपसे सरहद पर मिलना चाहता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो जानता है कि हम किले में नहीं आएंगे। बमसी साहब कहते हैं तो हमें क्या करना होगा भाई? अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम वहाँ जाएंगे। तुर्गुत कहते हैं वो कुत्ता साकन नहीं खड़ा होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं लाइस अपनी हदूद से आगे निकल गया। वाज़े तौर पर ड्रागोस ने इस कुत्ते को किले में अपना आलाई कार के तौर पर इस्तेमाल किया। हम वहाँ पर जाएंगे और तमाम सिपाहियों को खबरदार कर दो कि हम मुहतात होकर आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग कहते हैं जैसा आपका हुक्म। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अताश साहब सराय में बेबुलात के लिए कुछ खाना लेकर आता है। बेबुलात कहता है खूब, तुम अच्छी खिदमत करते हो, आओ मेरे साथ बैठ जाओ। इसके बाद अताश साहब वहाँ पर आकर बैठ जाता है। बेबुलात यनाल से कहता है तुम मेरे सिपा सलार हो, तुम मेरे खास आदमी हो, अगर कोई मुझे कत्ल करने वाला हो और तुम इसे रोकने से कासर हो तो तुम क्या करोगे? यनाल कहता है मैं खुद को मार दूंगा हुजूर। इसके बाद बेबुलात अताश साहब को देखता है। यनाल कहता है अगर हमारा सरदार जिंदा नहीं तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं।
नहीं। अताज साहब परेशान हो जाता है। बेबुलात कहता है, लेकिन तुम बताओ अताज, तुम मेरे बाबा के खास आदमी थे, इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इनके साथ क्या हुआ? अताज साहब कहता है, वो मर गए हुजूर। बेबुलात कहता है, तो फिर तुम अभी तक क्यों जिंदा हो? इसके बाद बेबुलात खड़ा हो जाता है। इतने में वहाँ जंगोच आता है और बेबुलात खड़ा हो जाता है। अताज साहब से कहता है, तुम बैठ जाओ, और अताज के पीछे जाकर उससे कहता है, तुम गोश्त पर तवज्जो नहीं दे सके, तुमने मेरे बाबा को कत्ल होते हुए नहीं देखा, तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं हो, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो अताज? और अपना खंजर निकाल कर उसको वहीं पर मार देता है। और जैसे ही उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं, यनाल कहता है, ये मामला हमारे दरमियान है, तुम दूर रहो। जंगोश ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद अताज वहीं पर मर जाता है। इसके बाद बेबुलात जंगोज को बुलाता है और कहता है, मुझे कुछ गोश्त चाहिए और इसे मेरे कमरे में ले आओ। वो कहता है, जैसा आपकी मर्जी। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों, ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। फरिश्ते आसमान से उतरते जाते और दायरा दर दायरा हाथ बांधे मोतबाना अंदाज में खड़े हो जाते थे। हर लम्हा इनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। इस दौरान वे लोगों की चीखों पुकार भी थम चुकी थी। हर शख्स फटी आंखों से टिकटिकी बांधे इसी से देखे जा रहा था। अब फिजा में कुछ बस कुछ सरगोशियों की सरसराहटी बाकी रहती थी। इसकी वजह ये थी कि हर शख्स अपने बराबर वाले से पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे कदर अंदाज़ा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सालिक से वजाहत चाही। इसने हंस के को जवाब दिया, हिसाब किताब शुरू हो रहा है। बारगाह अहतीब की दरबार से जाया जा रहा है। ये इसका पहला मरहला है। फरिश्ते मुसलसल उतर रहे हैं और काफ़ी देर तक उतरते रहेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में हामिलीन अर्श उतरेंगे। तुम तो इनसे मिल चुके हो। वो उस वक्त 4 थे, अब 4 मजीद और शामिल हो गए हैं। कुल 8 फरिश्ते अर्श इलाही के साथ नाज़िल होंगे। अर्श इलाही में ज़ेर लब इन अल्फाज को दोहराया। साले ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, तुम तो समझ सकते हो, अल्लाह ताला अर्श पर बैठते नहीं हैं। वो इस तरह के तमाम इंसानी तसव्वुरात से पाक हैं। ये अर्श असल में मखलूक के रुजू करने की जगह है, जिसे दुनिया में बैतुल्लाह हुआ करता था बतौर क़िबला। अल्लाह के डर का मतलब ये नहीं था कि अल्लाह वहाँ रहती है, लेकिन इंसानों की तरफ जब रुख करता है, लेकिन इंसान जब इसकी तरफ रुख करता है तो इसके लिए वो एक मकाम रुजू बन जाता है। इसी तरह आज अर्श इलाही के ज़रिए से लोग अल्लाह ताला के साथ मुकालमा करेंगे। मैंने पूछा, गोया लोग अल्लाह ताला की बात सुनेंगे? साले ने कहा, हाँ, वैसे ही जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर तूर की वादी में एक दरख्त के अंदर से अल्लाह ताला की आवाज़ आते हुए सुनी थी। हाँ, वहाँ अब्दुल्ला एक बहुत ख़ास बात भी सुन लो। मैंने पूरी तवज्जो से मुतवज्जो हुआ, लेकिन अब अफसोस से इसे देखने लगा। हामिलीन अर्श के नज़ूल के साथ ही अर्श नूर इलाही की तजल्ली से जगमगा उठेगा, जिसके साथ पूरी ज़मीन पर इस नूर का असर फैल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ज़मीन में अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और मामलात अब बराह रास्त अल्लाह ताला की अपनी निगरानी में अंजाम पाना शुरू हो जाएगा। ये मतलब है कि कुरान करीम की इस बात का कि ज़मीन को खुदा अपनी मुट्ठी में ले लेगा। इस वक्त पहला हुक्म ये दिया जाएगा कि हर शख्स अल्लाह ताला के हुजूर सजदे में गिर जाए। अब्दुल्ला इस वक्त बहुत इबरतनाक मंजर सामने आएगा। तुम देखोगे कि सारे फरिश्ते सजदे में होंगे। अर्श के दाहिने हाथ की तरफ अर्श इलाही के मामून साए में मौजूद सारे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन सब सजदे में
نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود تو اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے، سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختے ہو جائیں گے۔ زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روکتی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح نے جواب دیا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں، وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلائے جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے، وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رجوع میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوا ہوگا، کوئی بس گردن سے ہی جھک سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھ سر ہاں ہلایا اور بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کے کسی قدر اندازہ ہو جائے گا۔ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ہو جائے گا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار اس کائنات پر قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بنتی اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اسے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدہ، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح اور ہر تکبر کا مستحق ہے۔ اللہ شان ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح، حمد و شکر اور تحمید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس برے عمل سے نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں میں جبریل امین کی مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین نے یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے بلند آواز میں یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، الرحمن کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل و جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں، خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھے بغیر صالح کے برابر سجدہ ریز ہوں۔ میدان حشر میں یکدم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا
سے سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اور لمحہ محسوس کی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کر رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک سے ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ یہ آواز جو جلال اور سختی تھی، اس آواز میں جلال اور سختی تھی اور اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحے بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 400 پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، بے ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، مگر ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی تھی، رعب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سے ہی خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ فرشتے آسمان سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی۔ ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا۔ اب فضا میں کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی۔ اس نے حسب توقع جواب دیا، حساب کتاب شروع ہو رہا ہے، بارگاہ احتیاط کی دربار سے جایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ فرشتے مسلسل اتر رہے ہیں اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے۔ اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے۔ تم تو ان سے مل چکے ہو، وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید اور شامل ہو گئے ہیں۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی میں زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے، تم تو سمجھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کی رجوع کرنے کی جگہ ہے، جسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ وہاں، لیکن
انسانوں کی طرف جب رخ کرتا ہے، لیکن انسان جب اس کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا ہے۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمت۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئی۔ ہاں، وہاں عبداللہ ایک بہت خاص بات بھی۔ میں نے پوری توجہ سے جی ہوا، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھ لینا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین میں اپنے رب کے نور سے اور معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں انجام پانا شروع۔ یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی ملکوں میں اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے داہنے ہاتھ کی طرف عرش الہی کے معمون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب سجدے میں بے اختیار ہوئے۔ اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ، اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختے ہو جائیں گے۔ زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روکتی۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح نے جواب دیا، وہ لوگ جن کے ایمان ملے جلے نہ کم ہوں، وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب دے۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور ایمان جتنے اچھے ہوں گے، وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رجوع میں ہوگا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی آدھا جھکا ہوا ہوگا، کوئی بس گردن سے ہی جھک سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا اتنا ہی خوار ہوگا۔ میں بات سمجھ کر ہاتھ ہلایا اور بولا، اچھا، اس کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کی کسی قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ بات میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوگا، البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گا کون ہے جس ہستی کو بلا کر زندگی گزاری تھی، وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کا اقتدار قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بنتی اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اسے اس کے فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدہ، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح اور ہر تکبر کا مستحق ہے۔ اللہ شان ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہوا، اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوش سے اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے۔ ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح، حمد و شکر اور تحمید و تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات سے ماحول منور ہو چکا، مگر میں اس پورے عمل سے نظر جھکا کر کھڑا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں میں جبریل امین مانوس مگر انتہائی باروب آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبریل امین نے یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے بلند آواز میں یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں
ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل و جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں، خداوند سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھے بغیر صالح کے برابر سجدہ ریز ہوں۔ میدان حشر میں یکدم خاموش، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی نافیت اور لمحہ محسوس کی، زندگی میں کبھی محسوس۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کر رہے تھے، مگر میں اس لمحے زار و قطار اللہ تعالیٰ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک سے ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ یہ آواز جو جلال اور سختی تھی، اس آواز میں جلال اور سختی اور اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت لمحے بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 400 پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، بے ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، مگر ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی تھی، رعب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سے ہی خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ بند اور بگڑ سکتی ہے۔ کون ہے جو شخص سے ہر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قدر مختلف تھی۔ یہ آواز جو جلال اور سختی تھی، اس آواز میں جلال اور سختی اور اچھے اچھوں کا پتا پانی کرنے کے لیے بہت لمحے بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 400 پھیلے ہوئے محیط سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، بے ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، مگر ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی تھی، رعب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سے ہی خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کسی طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ایسا حشر برپا کر دوستو، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔
آخرکار ایک صدا بلند ہوئی، اور رحمان کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل و جلالہ کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ اور اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداون سارے جہاں کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھے بغیر صالح کے برابر سجدہ ریز ہوں۔ میدان حشر میں یکدم خاموش، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اور لمحے محسوس کی زندگی میں کبھی محسوس، دوسروں کا تو نہیں معلوم کہ وہ سجدے میں کیا کر رہے تھے، مگر میں اس لمحے ہزاروں کا